Welcome to Iba Short Story. Welcome back. Story name is An Ishq and the writer name is Anne Wrights. इनकी लास्ट स्टोरी भी आपने रीड की थी जो बहुत पसंद की थी और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई थी. सो इनकी ये स्टोरी रीड करेंगे. ये शॉर्ट स्टोरी है एज यूजुअल. सो आई होप कि आपको पसंद है. सो लेट्स स्टार्ट. अभी तक नाश्ता नहीं बना. हद है भाई, सुस्ती की भी. पता भी है अब सब टेबल पर आ जाएंगे. वो भी तैयार होके किचन में आने को थी कि अंदर से आती चाची की आवाज ने इसे अंदर तक चलाया. अगर इतना ही मसला है सबको तो आप ही बना देना. अंदर आते इसने गुस्से से कहा. देखो तो कैसी तरबियत की है बच्ची की, हमसे जबान लड़ा रही है. चच्ची के तंज के तीर अब इसकी तरफ मुड़े थे. मेरी माँ की तरबियत बिल्कुल सही है और आप सुबह सुबह मेरे मुंह ना लगे. मैं नहीं चाहती सबके निकलते निकलते कोई तमाशा हो जाए. चाची ने खून शाम निगाहों से इसे देखा. वो सिरे से इन्हें नजरअंदाज करती अपनी माँ की तरफ बढ़ गई. वो भी खुद में बुड़बुड़ाती बाहर चली गई. मैं कोई हेल्प कराऊं? इसने प्यार से माँ को मुखातिब किया. नहीं चंदा, सब ठीक हो गया है. बस क्या जरूरत थी इनसे बहस करने की? वो शिकायत जदा हुई. इन्हें क्या जरूरत थी यहाँ आकर बकवास करने की? अंजिश ऐसे नहीं कहते, चाची है वो आपकी. उन्होंने टोका. अच्छा, और जैसे इनके बच्चे आपसे बात करते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? अंशिश ने नाक मुंह चढ़ाया था. इसे अपनी माँ की इन लोगों के लिए हमदर्दी सख्त जहर लगती थी. वो इनकी तरबियत है और तुम्हें मैंने ये सब नहीं सिखाया, उन्होंने शफकत से कहा. अच्छा मेरी माँ, चलो मैं खाना निकालने में आपकी मदद करूँ. वो मुस्कुराते हुए हाथ पाट उठाने लगी. नहीं जिंदा, आप नहीं करो, फिर आपके बाबा को लगेगा मैं आपसे काम करवा रही हूँ. वो फौरन टोकी. अरे इन्हें तो रहने दे. आज से पहले कभी उन्होंने अपना दिमाग यूज किया है आपके मामले में? वो तो हमेशा दूसरों की सुनते आए हैं. अंजिश ने नाक से मक्खी उड़ाई. अरे अंजिश बेटा, आप क्यों काम कर रही हो? वो औरत किस लिए है? वो भी हाथ पाट रख के मुड़ी ही थी कि चाचा की आवाज पर कदम मुड़े. अंदर रतिया ने दिल ही दिल दुआ पढ़नी शुरू कर दी. इसने मना भी किया था. वो जिस औरत की आप बात कर रहे हैं वो मेरी माँ है, आपकी नुकरानी नहीं. वो अगर कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ. इसने बेदिली से जवाब दिया. अतिया भी सालन का बर्तन बाहर लेकर आ चुकी थी. बेटा ये किस तरह बात कर रही हो अपने चाचा से? अरसलान साहब ने इसे टोका. आप मुझे डांट रहे हैं? वो मुकम्मल तौर पर इनसे मुखातिब हुई. नहीं चंदा, मैं क्यों आपको डांटता भला. आप बैठो खाने, फिर यूं ही भी जाना है. वो नरमी से पचकारे. कुछ जाके वो नाराज होती. यूं ही बिना नाश्ता किए यूं ही ना चली जाए. अम्मी आप भी बैठ जाओ. वो सर हिलाते बैठी, साथ माँ को भी बैठने कहा. वो खामोश निगाहों से अपने शोहर को देखने लगी. शायद इजाजत चाहती थी. बाकी सब कहना तो चाहते थे पर अरसलान की वजह से खामोश हो गए. इसकी दोनों चचियां इंतजार में थी कि कब वो को अरसलान साहब कुछ कहेंगे. बैठ जाओ भाई, क्यों बच्ची को अपने पीछे हलकान कर रही हो? दादी ने बेदिली से कहा. अंदाज आग लगाने जैसा था. अंजिश ने घूर के रह गई. खाने के बाद वो माँ को प्यार करते बाबा के साथ बाहर निकली. आप मुझे गाड़ी कब दिलाएंगे बाबा? इसने बाहर खड़ी बाबा की रेंज रोवर का दरवाजा खोलते पीछे बैठते हुए कहा. जब आप ग्रेजुएशन कर लोगे इसके बाद. वो साथ बैठते मुस्कुराते हुए बोले. आप मुझे टोपी करा रहे हो? अंजिश ने आंखें घुमाई. हाँ हाँ, मैं क्यों आपको टोपी करवाऊंगा? अरसलान साहब ने प्यार से इसके बाल सहलाए. हाँ हाँ सब पता है मुझे. आपने तो ये भी कहा था अम्मी को बाहर लेकर जाएंगे. वो खामोश हो गई और वो जानती थी अब जवाब नहीं आएगा. वो सर झटकती बाहर रास्ते पर देखने लगी. कुछ ही देर में गाड़ी में बिल्कुल खामोशी छा गई थी. वो रास्तों में गुम होते कहीं दूर जा चुकी थी. हाँ, इसकी ताबीर तामीर करदा एक खूबसूरत दुनिया. जहाँ वो थी, इसके बाबा थे और इसकी मामा, और सब एक दूसरे से प्यार करते थे. दूसरी अरसलान साहब इसे देख रहे थे. वही नैन नक्श, वही अंदाज, सब कुछ वैसा ही था. इनकी महबूब बीवी जैसा. लेकिन वक्त कब एक सा रहता है. अंजिश जानती ही नहीं थी वो इनके लिए क्या थी. वो इनकी कुल कायनात थी. इनका सब कुछ वही तो थी. इसी को देखकर तो वो आज तक जिंदा थे. नया सेमेस्टर, पुरानी यूनी. फायजा ने आ भरते साथ चलती फातिमा और अंजिश को मुखातिब किया. दोनों इसकी बात पर मुस्कुराई और पुरानी फायजा. अंजिश ने जुमला मुकम्मल किया. जब जिस पर फायजा ने इसे घूरा, वो तीनों कॉरिडोर से होते क्लासेस की जानिब बढ़ रही थी. हाँ तो मैं तो हूँ ही वन एंड ओनली. मैं भी नहीं चाहिए हूँ क्या तुम लोगों को? इसका अंदाज खफा खफा सा था. अरे भाई नाराज क्यों हो रही हो?
جیسے پرانی فائزہ ویسی پرانی ہماری دوستی بھی۔ انزش نے اسے پچکارا، اب وہ تینوں کلاس کے پاس تھی۔ یہ کی نا میری انزش والی کلاس میں رکھتے قدم اور منہ سے نکلنے والا جملہ دونوں سامنے سے آنے والی آواز پر رک سا کیا، وہی رک جائیں۔ تینوں ہم نے کسی سامنے کھڑے ٹیچر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کون تھا بھئی جو انہیں 200 بچوں کے سامنے ذلیل کر رہا تھا؟ خیر کلاس کی اسٹرینتھ آج روز کی بنسبت کم تھی۔ وجہ بالکل واضح تھی، آج 10th سیمیسٹر کا پہلا دن تھا تو کلاس کی آبادی ریگولر سے کم تھی۔ پھر بھی رزلٹ تو کم میں بھی محسوس ہوتی، ضلالت تو کم میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ ایکسکیوز می، انزش نے گھور کے اسے دیکھا۔ یہ کوئی ٹائم ہے کلاس میں آنے کا؟ انسٹیٹیوٹ کی کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں یا نہیں؟ گیٹ آؤٹ یو تھری۔ اس نے بنا کسی سوال جواب کے انہیں باہر جانے کا کہہ دیا تھا۔ وہ تینوں صبر کا گھونٹ پیتی کلاس سے باہر آ گئی۔ یہ کون تھا بدتمیز انسان؟ سب سے پہلے پھٹنے والی فائزہ ہی تھے۔ واقعی یہ کیا بات ہوئی؟ ایک تو پہلے دن اٹھ کے آئے اور ایک واحد کلاس تھی، اس کی بھی اٹینڈنس نہیں لگ سکی۔ صبح سے یہ پہلی بار تھا جب فاطمہ نے اپنی زبان کھولی تھی۔ اسے بہت افسوس تھا اس بات کا اور چہرے پر یہ بات واضح تھی۔ اس سب میں انزش بالکل خاموش تھی۔ کیا ہوا انزش؟ فاطمہ نے اسے بلایا۔ اس آدمی کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ ڈیش آدمی سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اسے شرمندگی کا احساس بہت زور سے ہو رہا تھا اور رہ رہ کر اسے مارنے کا دل بھی کر رہا تھا۔ اچھا چھوڑ، موڈ خراب نہ کر، کینٹین چلتے ہیں۔ فائزہ کو تیزی سے اپنی پیٹ پوجا کا خیال آیا۔ ہاں چلو۔ فاطمہ بیچاری بھی فرسٹ کلاس کی وجہ سے ناشتہ کر کے آئی تھی اور وہ کلاس بھی محض 10 منٹ کی دیری سے رہ گئی۔ کینٹین کیوں گئی؟ اب تو کوئی کلاس بھی نہیں، چلو باہر کسی اچھے ریسٹورینٹ چلتے ہیں۔ یہ خیال انزش کا تھا جس پر وہ دونوں متفق ہوتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ برا دن گزرا امی بہت، وہ ماں کی گود میں سرکھے بے دلی سے بتا رہی تھی۔ کیوں بیٹا ایسے کیوں کہہ رہی آپ؟ وہ نرمی سے اس کے بال سہلا رہی تھی۔ ارے کیا بتاؤں، آج کسی نے فضول سے سر کی انٹری ہوگی کلاس میں اور صرف 10 منٹ لیٹ ہونے پر انہوں نے ہمیں کلاس سے نکال دیا۔ اور بیچاری فائزہ اور فاطمہ میری وجہ سے انہیں بھی، حالانکہ وہ دونوں تو پہلے سے پہنچی ہوئی تھی اور میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جذباتی ہوتی اٹھ کے بیٹھی اور ساری داستان سنانے لگی۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا پہلا دن ہے جلدی اٹھنے کو۔ امی یار، سر کے بجائے ایسی لیکچر دینے پر اس نے بیزاری سے پکارا۔ سر کے بجائے اس سے ہی، میں یار نہیں ہوں آپ کی، کتنی بار کہا یہ لفظ نہیں یوز کرنے۔ انہوں نے ہلکی سی چپت ماتھے پر رسید کی تھی۔ اچھا نا، آپ بھی تو مجھے ہی سنانے لگی، اس نے منہ بنا لیا۔ چلو بس 12 ہو گئے ہیں، اب سو جاؤ جا کے تاکہ کل لیٹ نہ ہو۔ وہ ان کی بات پر سر ہلاتے اٹھ گئی۔ ایک سیکنڈ، بابا نہیں آئے ابھی تک؟ وہ جاتے جاتے پیچھے گھومتی انہیں گھورنے لگی۔ وہ بیٹا اسٹڈی میں ہے، انہیں کچھ کام تھا سو۔ انزش نے اپنے سوال پر ان کے چہرے کی اٹھتی رنگت باقاعدہ محسوس کی تھی۔ اسے افسوس ہوا، اس سے ان کے جواب پر برا لگا۔ وہ کیوں اتنی اچھی تھی؟ کوئی شکایت کیوں نہیں کرتی تھی؟ اچھا چلے آپ آرام کریں، میں بھی چلتی ہوں، شب بخیر۔ وہ مسکراتی دروازے کو آرام سے بند کرتے باہر چلی گئی۔ پیچھے بیڈ پر بیٹھی عطیہ گہرا سانس لیتے چہرہ اٹھا گئی۔ سامنے محبت سے لپٹی شادی اور اس پر مسکراتے وہ دولہا دلہن پوری شان سے اس دیوار پر راج کر رہے تھے۔ کیا ہی خوبصورت مسکراہٹ تھی ارسلان صاحب کی، اور اب تو جیسے وہ مسکرانا بھول گئے تھے۔ کاش وہ پہلے جیسے ہو جاتے، بے شک وہ نہ ہوتی پر وہ خوش رہتے، یا کاش وہ انہیں اپنے زخم کا مداوا کرنے کا موقع دیتے، اس پر مرہم لگانے دیتے، اتنے سخت دل نہ ہوتے۔ خیر یہ کاش تو اب ان کی زندگی تھا۔ سوچوں کا تسلسل ان کی آمد پر ہی ٹوٹا تھا اور آتے ساتھ اس انسان نے درد کا نیزہ ان کی طرف پھینکا تھا۔ میری بیٹی کو اپنے لیے استعمال کرنے کا کوئی موقع مت چھوڑنا تم۔ جی؟ ان کی سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ان کا اشارہ کس طرف ہے؟ انہیں نہیں یاد پڑتا تھا کہ موقع ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی انزش کا استعمال کیا ہو۔ اب معصوم نہ بنو، تم ہی نے بھیجا تھا نا انزش کو مجھے کمرے میں بھیجنے کے لیے؟ وہ سرد مہری سے کہتے چادر کھولنے لگے۔ یہ الزام ہے سراسر، میرا اللہ جانتا ہے میں نے انزش سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ تڑپی تو گئی تھی۔ ہاں کہا نہیں، یہی مسکینیت دکھا کر اسے پاگل بنایا ہوا۔ وہ سر جھٹکتے لائٹ آف کر کے، یہ اعلان تھا کہ اب خاموش ہو کر سو جا اور کوئی بکواس نہیں سننی۔ وہ صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔
ارے واہ، آج تو مس بیوٹی اینڈ گروپ پہلے سے کلاس میں ہے، لگتا ہے کل کی ضلالت بڑی زور سے محسوس ہوئی ہے۔ وہ تینوں سیکنڈ روم میں بیٹھی ہوئی تھی جب روحان اور اس کا گروپ سر پر حاضر ہوا۔ انزش نے بیزاری سے آنکھیں گھمائی، وہ جانتی تھی کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، یہ اور اس کا گروپ ضرور بکواس کرے گا۔ مجھ سے تمہاری obsession کب ختم ہوگی روحان؟ سیکنڈ سیمسٹر سے جو مجھ پر پھسلے ہو اب تک سیدھے نہیں ہو سکے۔ انزش نے غصہ اندر دباتے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ لیے سے کہا۔ سارا کی روح تک سلگی تھی اس کی مسکراہٹ سے، وجہ واضح تھی، وہ روحان کی گرل فرینڈ تھی اور یہ بات اسے ذرا پسند نہیں آئی تھی۔ یو بھی ہاں، کوشش بھی مت کرنا۔ اوکے، بچ کون ہے؟ اینی ون نوز؟ انزش نے کھڑے ہوتے اس کا جملہ راستے میں روکا تھا۔ سب خاموشی سے ان کی لڑائی دیکھ رہے تھے، یہ ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ عائشہ نے درد سے اپنی انگلی چھڑانے کی کوشش کی جو انزش نے اپنی انگلی میں موڑی ہوئی تھی۔ دور رہو میری بندی سے، تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ روحان نے عائشہ کا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اسے وارننگ بھی دی تھی۔ تم دور رہو مجھ سے، اپنی اس گروپ سمیت، ورنہ اوقات یاد دلانے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس نے ایک نظر ان چاروں کو دیکھتے ہوئے حقارت سے کہا تو وہ اب دانت پیس کے رہ گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیا مچھلی بازار بنایا ہوا ہے کلاس کو؟ آدیان سکندر کی آواز پر سب تیزی سے سیٹس کی طرف بڑھ گئے۔ آدیان نے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا جو کل بھی لیٹ تھی اور آج بھی تماشا لگا کر کھڑی تھی۔ اس کے گھورنے پر بدلے میں انزش نے بھی اسے غصے سے گھورا۔ آدیان سر جھٹکتا اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ کتنے ہینڈسم سر ہے نا، کل تو غصے میں نے نوٹس ہی نہیں کیا۔ کلاس سے فری ہو کر وہ لوگ کینٹین جا رہی تھی کیونکہ نیکسٹ کلاس میں 15 منٹ کا گیپ تھا۔ فائزہ نے ٹھنڈی آہیں بھری، انزش اور فاطمہ نے بیک وقتی سے خون اشام نظروں سے گھورا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو تم لوگ؟ صحیح کہہ رہی ہوں میں، ایک تو ہینڈسم اوپر سے ڈاکٹر، اوفو ڈاکٹر آدیان سکندر۔ فائزہ کا دل تو سنبھلے نہیں سنبھل رہا تھا، اور یہی حال باقی لڑکیوں کا بھی تھا۔ وہ ان کے کلینکل کا استاد تھا۔ وہ تینوں فارمیسی کی اسٹوڈنٹس تھی اور لاسٹ ایئر کا لاسٹ سیمسٹر تھا۔ منہ بند کرو اپنا، مجھے ہمیشہ یاد رہے گا اس آدمی نے جو پہلے دن میرے ساتھ کیا تھا۔ باڑ میں جائے وہ اور اس کی شکل۔ وہ سموسے کا بائٹ لیتی غصے سے بولی تھی۔ فاطمہ نے بھی اس کے ہاں میں ہاں ملائی۔ کاؤنٹر پر بیٹھ کھڑے شخص نے اس لڑکی کی بات پر مسکراہٹ ضبط کی اور کافی لیتا کینٹین سے باہر چل گیا۔ بابا پلیز نا، وہ کب سے اپنے باپ کے سامنے بیٹھی انہیں منانے کی تک میں تھی لیکن وہ مان کے نہیں دے رہے تھے۔ بیٹا میں آپ کو خود لے جاؤں گا، آپ کا اکیلے جانا سیف نہیں ہے۔ اس کی یونی کی ایک نون سوسائٹی کی طرف سے ایک ویلکم ایونٹ ہو رہا تھا جس میں وہ لوگ سبات کا گان جیسے علاقوں میں کیمپینز اور نائٹ آؤٹ کا پلان رکھتے تھے، لیکن یہاں تو ماجرا ہی خراب تھا۔ اس کے بابا کو سیفٹی فیکٹرز یاد آ گئے تھے پر وہ تو مزے سے پیمنٹ کر کے آ گئی تھی۔ میں نے پیمنٹ کر دی ہے، اس نے ہاتھ اٹھاتے اعلان کیا۔ ارسلان صاحب نے اسے خفا نگاہوں سے دیکھا، وہ معصومیت سے مسکرائی۔ اب جاؤں؟ ہنسی چھپاتے اس نے سوال کیا۔ نہیں، اپنے پیسے ہر کسی دوست کو اسپانسر کر دو۔ وہ نفی میں سر ہلاتے گویا ہوئے۔ عطیہ نے اپنی مسکراہٹ چھپائی، وہ کب سے ان دونوں کی نوک جھوک سن رہی تھی پر ان کے بیچ میں بول کر ارسلان صاحب کا موڈ سپوائل نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، وہ ناراضگی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آخری حربہ تھا جسے یقیناً کام کرنا تھا۔ ارسلان صاحب خفا ہوئے، وہ جانتے تھے وہ مذاق نہیں کر رہی، وہ سچ میں نہیں کھائی تھی۔ بالآخر انہیں ماننا ہی تھا۔ کیا بات ہے انزش، بہت پریشان لگ رہی ہو؟ وہ سب سفر کے دوران خوب مستی کرتے ہوئے آئے تھے لیکن جب سے وہ ریزورٹ پہنچے تھے ان دونوں نے اس کا گم سا انداز نوٹس کیا تھا۔ فائزہ نے آخر کار پوچھ ہی لیا، وہ بھی یوں ہی گم سی بیٹھی تھی۔ اس نے سنا یا شاید سن کے انسنا کر دیا، وہ دونوں سمجھ نہ سکے۔ ہاں کیا؟ کپڑے تہ لگاتی فاطمہ جو بیٹھ کے دوسرے کنارے پر تھی، ہاتھ بڑھا کے اسے ہلایا تھا۔ وہ ہوش میں آتی چونکتی حواس باختہ سی ہوئی، دونوں کو مزید شوق لگا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ فاطمہ نے اپنے سب کام ایک طرف کرتے بھرپور توجہ اس پر ڈالی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھرنے والی لالی نے فاطمہ کو اس کی بے حد شرمندہ ہونے کا اندیشہ دے دیا تھا، لیکن شرمندہ ہونے والی کیا ہی بات تھی؟ یار کچھ نہیں، وہ میں امی کا سوچ رہی تھی، وہ میں یہاں آ گئی ہوں اور پیچھے وہ اکیلی ہوں گی، پتہ نہیں سب میری ایبسنس میں کیا کریں گے ان کے ساتھ۔ دلی اس نے جھوٹ بولنے پر استغفار کیا تھا۔ ہاں اسے یہ پریشانی بھی تھی لیکن فی الحال اس کے دماغ میں کسی اور ہی کا خیال تھا۔ اتنا سوچنے والا کیا ہے؟
तुम इन्हें कॉल कर लो। अलमारी में बैग्स एडजस्ट करती फाइजा की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि फोन रिंग हुआ। लंबी उम्र है वही आंटी की, याद किया और कॉल आ गई। फातिमा की बात पर अंजिश मुस्कुराहट देती फोन पिक कर किए कमरे से मुंसलिक टेरेस की तरफ आ गई। जी ओके, अपना ख्याल रखिएगा। बात खत्म करते इसने फोन रखा और वापस जाने को मुड़ी, लेकिन नजर एक मंजर पर रह गई। सामने लॉन, वो एक क्लास के लड़कों के साथ खेल रहा था। कितना प्यारा लग रहा था। सही तो कहती है फाइजा, इसके लब मुस्कुराए। अचानक कुछ याद आने पर इसने तेजी से नफी में सर हिलाया। पिछले 1 महीने से इसने खुद में ये चेंजेस महसूस की थी। हालांकि क्लास में तो इन दोनों की लड़ाई होती रहती थी। अंजिश को यकीन था अब इससे कोई बदला निकालता है, वरना क्यों बिला वजह हर बात में वो इसकी बेइज्जती का निशाना बन जाती थी। हर बार गुस्से में इसका जिक्र करते करते वो बहुत ज्यादा इसे सोचने लगी थी, और वो जानती थी ये बिल्कुल सही नहीं है। इसे अब इसके बारे में बात नहीं करनी थी। ये मुझे क्या हो रहा है, कैसे फजूल बातें सोच रही हूँ। और सुबह क्या हो गया था मुझे। आंखों के पर्दों पर सुबह का मंजर लहराया जब वो लोग गाड़ी से उतर कर खड़े थे। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? वो अचानक इसके सामने नमूदार हुआ। बस मैं वो इनके बस मैं वो इनके साथ नहीं आया था। फिर अचानक मुंह उठा के सामने आने की क्या तुक थी। कुछ लम्हे तो इसे देख के स्टिल हुई थी, फिर फौरन होश में आई। आपको नजर नहीं आ रहा अपना बैग निकलवाने के लिए खड़ी हूँ? इसने बदतमीजी से कहते आदियान की बदलती रंगत और इसमें गुस्से की आमेजिश बाकायदा तौर पर महसूस की थी। इसे दिल खुशी हुई। इन 3 महीनों में इस आदमी ने जितना इसका दिमाग खराब किया था, इस ट्रिप में वो सारा हिसाब बराबर करने का इरादा रखती थी। आपको यहाँ इतने सारे लड़के नहीं आ रहे नजर? इसने दांत पीसते हुए कहा। तो इसने बात हवा में उड़ाई, जैसे अगर लड़के हैं तो मैं क्या करूं इसमें। अब तो ये कि तुम यहाँ से जाओ, ये ले आएंगे बैग। आद्या ने सब्र का घूंट पीते इसे जवाब दिया, वरना जितना गुस्सा इसकी खुद सरी पर आया था वो ही जानता था। आपका दिमाग खराब हो चुका है, ये क्यों लाएंगे हमारा बैग? ये सब अपने ग्रुप की लड़कियों का और अपनी बंदियों के बैग निकाल रहे हैं। अंजिश ने इसे घूरा। ठीक है, मैं ले आऊंगा, आप जाओ। सादा सा अंदाज हुआ। क्यों, मैं आपकी बंदी हूँ? हर जगह चलने वाली जबान ने यहाँ भी अपना जोर दिखाया था, और अंदर तक सुलग के रह गया। इसने आसपास देखा कि कहीं किसी ने ये फजूल बात सुनी तो नहीं, पर शुक्र सब अपने काम में और दोस्तों में मसरूफ थे। जाओ यहाँ से। इसने दांत पीसते हुए इंतहाई गुस्से में तकरीबन हुक्म ही दिया था। वो इसके अंदाज पर इससे जरूर लड़ती, पर वो अपनी बात पर इंतहाई शर्मिंदा थी, इसलिए इसने खामोश होना ही मुनासिब समझा और तेजी से अंदर कॉटेज की तरफ चली गई। जैसा कि इसने कहा था, थोड़ी देर बाद उनके बैग्स भी अंदर आ गए थे। नजरों की तपिश महसूस करते इसने लॉन की तरफ देखा तो वो ऊपर ही देख रहा था। लम्हे भर को वो फिर से शर्मिंदा हुई थी। पता नहीं वो कब से ऊपर देख रहा था, और वो भी तो इसे ही देख रही थी। दरहकीकत वो सोच रही थी। वो इसने खुद को कोसा और अंदर की तरफ चली गई। नीचे खड़े आदियान सिकंदर के होठों पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट आई थी, और ये पूरा मंजर किसी की आंखों ने भरपूर तरीके से देखा था। क्या सोच रहे हो रोहान? लॉन की दूसरी साइड खड़े रोहान को हिलाते आयशा ने पूछा, जो तैयार होकर अपने ग्रुप की साथ अभी अभी बाहर आई थी। बदला, ये लफ्ज़ी जवाब आया था। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। इन सबने नासमझी से देखा। क्या, कौन सा बदला? अली ने नासमझी से पूछा। इस बदतमीज लड़की से बहुत गरूर है ना इसे। इसका सारा गरूर ऐसी पाश पाश करूंगा। इसके लहजे में अज़म भी था और फ़ैरूनियत भी। न जाने वो क्या करने का सोच रहा था। क्या हुआ सिकंदर साहब, क्यों परेशान हैं आप? डिनर के टाइम से ही मैं महसूस कर रही थी कि इनके शौहर को कोई ना कोई परेशानी जरूर है, और अब इन्हें स्टडी में यूं बेजान सा पड़ा देख इनसे रहा ना गया तो वो दूध का गिलास लेकर आ गई। सिकंदर ने निगाहें उठाई और एक हल्की सी मुस्कुराहट अपनी महबूब बीवी को दी। आइए बैठिए। सिकंदर अली की दावत पर वो सर हिलाती इनके साथ कुर्सी खींच कर बैठ गई। बताइए, अब क्या परेशानी है? वो सवाल गुजेर हुई। किसने कहा आपसे कि मुझे कोई परेशानी है? उन्होंने खुद को नॉर्मल जाहिर करने की भरपूर कोशिश की। शट अप सिकंदर, कुछ भी इधर उधर की बात करके हमारा ध्यान बटाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है परेशान है, अब आपके मुंह से सिर्फ वजह निकलनी चाहिए। उन्होंने तनबीह की तो सिकंदर अली मुस्कुरा गए। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, शेर से सब डरते हैं, सवाए इसकी शेरनी के। उस्मा ने आंखें छोटी की कि ये तो इनके सवाल का जवाब हरगिज नहीं था।
और चुप रहने का मकसद साफ था कि वो आगे काम की बात करे। सारा नहीं रही, आप जानती हैं ना। इनके लहजे में अब दूर दूर मजाक का अंदेशा नहीं था, बल्कि गम ही गम था। उस्मा ने अपने शौहर को के हाथ पर हाथ रखा। हमारी गलती की वजह से हमने अपनी बहन खो दी। वो मजीद खोया हुए। उस्मा ने तेजी से नफी में सर हिलाया। सिकंदर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। वो एक हादसा था, मौत बरहक है। आप खुद को कभी इसकी ट्रेप से निकालेंगे? इन्हें बहुत अफसोस था। वो इतने सालों में भी अपने शोहर को नॉर्मल नहीं कर पाई थी। वो अपने दिल की तह खानों में ये गिल्ट छुपाए बैठे थे। जो भी था, मेरी गलती और मेरी लापरवाही की वजह से मेरी बहन चली गई। किसी का हंसता बसता घर खराब हो गया, लेकिन अब वो कहते कहते रुक गए। अब क्या क्या कुछ हुआ है? आपकी इन लोगों से कोई बात हुई है? उन्होंने एक ही रूम में बहुत सारे सवाल कर डाले थे। अब इन्हीं शोहर के साथ साथ अपने बेटे की फिक्र भी हुई थी। मैंने सोचा था भांजी को घर में लाकर इसे बहुत प्यार दूंगा तो मेरी बहन की रूह को सुकून मिलेगी, मिलेगा, और शायद वो भी मुझे माफ कर दे। आगे बोलिए सिकंदर प्लीज, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं इनके बार बार चुप होने पर बेचैन हो रही थी। वो अब तक मुझे अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार समझता है, मुझसे बात नहीं करता। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो मेरे बेटे को तकलीफ देना चाहता है, इसने ये भेजा है। उन्होंने एनवेलप आगे किया। उस्मान ने तकरीबन इसे चिपटते हुए खोला था। नहीं सिकंदर, ऐसा नहीं होगा, आप जानते नहीं है आदि तूफान ले आएगा। सिकंदर ने खामोशी से नहीं देखा। आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप जानते हैं ना आदि ये देखेगा तो क्या होगा? वो कभी इसके लिए राजी नहीं होगा। इनके लहजे में खौफ बोल रहा था, बेटे के गुस्से का खौफ और बेटे के टूट जाने का खौफ। अगर ये सच होगा, हो गया, मैं क्या कहूंगा? तुम बताओ, कितनी बार कोशिश की है मैंने इससे बात करने की, ना वो मुझसे बात करने को तैयार है, ना सुलह करने को। इसकी नजर में मैं इसका दुश्मन हूँ। यहाँ तक कि बिजनेस में भी वो हर मुमकिन तरीके से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है और मैं लिहाज में कुछ नहीं करता। मैं चाहता था वो मुझे माफ कर दे, लेकिन वो किसी सूरत तैयार नहीं है। उन्होंने भी आखिरकार अपनी भड़ास निकाली थी। हम चल के इनके घर वालों से बात करते हैं। ये सारी बातें ऐसे नहीं की जाती, और ये सिर्फ हमारा नहीं, इनका भी तो नुकसान है। उस्मा ने मशवरा दिया, जिस पर सिकंदर साहब ने नफी में सर हिलाया। नहीं, इसके घर वाले तो इससे ज्यादा खुदसर हैं। इन्हें क्या पड़ी है किसी की? अब तो हमें बस इंतजार करना होगा। किस चीज का इंतजार? उस्मा ने ना समझी से पूछा। आदि के फ्री होने का। इसे ही देखना होगा वो क्या करना चाहता है इस बारे में। अब जो करना होगा वो खुद करेगा। वो गहरा सांस लेते सर हिला गई। आज इन्हें कैंपेन करनी थी, जिसके लिए उन्होंने पथरियाटा में एक स्पॉट ढूंढा था, और वो सब यहाँ आ चुके थे। कौन है आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता दो वरना देख लेना तुम। इसे मुसलसल एक अननोन नंबर से मैसेजेस आ रहे थे। इसने परेशान होकर पूछ दिया। वो जो कोई भी था, यही था, क्योंकि भेजने वाले ने इसे ट्रिप के दौरान इसकी ली जाने वाली कई पिक्चर्स टाइम टू टाइम भेजी थी। वो बहुत परेशान हो गई थी, किसी से जिक्र भी नहीं कर पा रही थी, वरना इसकी दोस्तें भी इसकी वजह से परेशान हो जाती। इसने पूरे ट्रिप में तकरीबन सबको ही शक की निगाह से देख लिया था, फिर भी जानने से कासिर थी आखिर ये है कौन। अरे अरे, आप तो गुस्सा कर गई। चले, ट्रिप खत्म हो गई, अब तो आज आपसे मिल लेता हूँ। आपका वेल विशर आर्यन सिकंदर। इसने फटी फटी निगाहों से मैसेज पढ़ा। शट अप, झूठ मत बोलो, कौन हो तुम, सच बताओ बिल्कुल। इसने गुस्से से मैसेज टाइप किया। ठीक है, आज मिल लेना मुझसे। ये लोकेशन इस जंगल में कैंपिंग स्पॉट की है, स्पॉट के पास ही है। मैं इंतजार करूंगा। वह थम्स अप दे गई। इसने काफी सोचा कि इसे जाना चाहिए या नहीं, ये सेफ भी होगा, लेकिन इसे देखना ही था आर्यन सिकंदर इतना कैसे गिर सकता है। तो आखिरकार इसने जाने का इरादा किया। वो सब कैंपस लगा रहे थे, लेकिन अंजिश का पूरा ध्यान मोबाइल पर था, कब वो बुलाएगा। आप सही नहीं करे बिल्कुल भी। उन्होंने बहुत हिम्मत करके अपने दिल की बात बोल दी थी। अब तुम मुझे बताओगी क्या सही है क्या गलत? इतनी औकात है तुम्हारी? वो गुस्से से तकरीबन चीखे। वो
اندر تک خوف سے کاپی، پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ یہاں بات میری اوقات کی نہیں، میری بیٹی کی زندگی کی ہے جو آپ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ آج تک اپنے حق کے لیے بھی نہ بولنے والی پتہ نہیں کیسے بول رہی تھی، اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ بیٹی تمہاری، ہاں ہاں، انداز ایسے مذاق اڑانے جیسا تھا کہ ان کا دل کیا وہیں زمین میں گڑ جائے۔ وہ یقیناً ان کے بانجپن کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اچھا مذاق ہے، وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ سنا تم نے؟ وہ میری بیٹی ہے، صرف اور صرف اور اس کی زندگی کا فیصلہ میں کروں گا۔ مجھے پتا ہے اس کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں ہے۔ تم ان سب سے دور رہو، سمجھی؟ انہوں نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی، چاہ کر بھی اور بحث نہیں کر پائی تھی، اب وہ صرف اس کے لیے دعا کر سکتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو انزش؟ اسے کیمپ سے نکلتے دیکھ فاطمہ نے پوچھا۔ بس یہیں باہر ٹہلنے، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں بھی آؤں ساتھ؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ ارے نہیں، تم لیٹ ہو، آرام کرو، ابھی جمپنگ کے لیے آئیں گے سب باہر، ابھی آرام کرو، میں آتی ہوں۔ خیال سے جانا۔ فائزہ کے پاس پر وہ سر ہلا گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ اسپاٹ پر موجود تھی جو میپ میں مینشن تھا۔ تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد اس نے کسی کو وہاں سے آتے دیکھا اور آنے والے کی شکل واضح ہوئی تو اس کے پیروں سے زمین نکلی۔ آپ گھٹیا انسان، مجھے لگا تم یہ سب نہیں کر سکتی ہو۔ تم ہی تھے جس نے اتنے دنوں سے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ آدھین کو دیکھ کر تو اس کا دماغ ہی آؤٹ ہو گیا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اور بنا اس کی سنے چیخنا شروع کر دیا، اور دوسری طرف آدھین خود شوق کی کیفیت میں تھا۔ اس کے سارے الزام سمجھ سے باہر تھے۔ ہوش میں ہو؟ کیا بولی جا رہی ہو؟ پروفیسر ہوں تمہارا۔ اس کا بھی میٹر آؤٹ ہوا تھا۔ ایک تو وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے یہاں تک آیا تھا اور یہ لڑکی اس کے سر پر چڑھ رہی تھی۔ آپ پروفیسر ہے تو اپنی حد میں رہے، یہ یونیورسٹی آپ نے، آپ کے باپ نے خرید نہیں دی۔ بلاخر روز کے ٹارچر سے تنگ آ کر وہ بولی اٹھی تھی۔ آدم سکندر نے اس چٹاک پر کی لڑکی کو تیز نگاہوں سے دیکھا تھا۔ یہ کیا بےہودہ بکواس ہے؟ آپ کو تمیز نہیں ہے کہ میں آپ کا استاد ہوں؟ وہ اس کی طرز سے خاطب پر بھڑکا تھا، جبکہ اس کی بات پر اس لڑکی کے ہونٹوں کو طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ واہ پروفیسر صاحب واہ، آپ جیسا استاد ہو تو درندوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر یہ بےہودگی ہے تو یہ کیا ہے پھر؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا فون اس کے سامنے کیا تھا جہاں کسی نمبر سے کوئی چیٹ اور اس کی تصاویر تھی اور آخر میں آدیان سکندر کا نام لکھا تھا۔ یہ پھر وہ بھی کچھ کہتا ہے، کسی کچھ آوازیں سنائی دی۔ وہ خاموش ہوتا ان آوازوں کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی خاموشی پر وہ جذباتی لڑکی کچھ بولنے کے لیے منہ کھولنے لگی تھی کہ وہ تیزی سے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دیا۔ انزش کرنٹ کھا کر تیزی سے پیچھے ہوئی تھی۔ یوں اندر اس پیڑ کے پیچھے جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں باہر بتانا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیوں، پر وہ اس کی بات مان گئی تھی۔ ابھی جو اس پر چیخ رہی تھی اب خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ تم سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ سارے ٹرپ کے بچوں کو یہاں دیکھ کر اس نے سختی سے پوچھا۔ سر علی نے کہا تھا اس نے آپ کو رنزش کو یہاں آتے ہوئے دیکھا ہے۔ درخت کے پیچھے کھڑی رنزش نے آنکھیں میچھی۔ اسے سمجھ آ گیا اسے ٹریپ کیا گیا ہے۔ اس نے دل دعا مانگنی شروع کر دی۔ واٹ؟ ریلی علی؟ کب ہوا ایسا؟ اس نے انتہائی غصے سے علی کو مخاطب کیا۔ علی کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ سر وہ کیا؟ اور تم روحان، تم نے انہیں بتایا نہیں کہ تم نے مجھے یہاں بھیجا تھا کیونکہ کوئی لڑکی گم ہو گئی تھی؟ میں تو جانتا بھی نہیں تھا کون لڑکی ہے۔ لگیا تو اس نے روحان کو بھی بیٹا جس کے کہنے پر وہ یہاں آیا تھا۔ جی سر، ایکچولی میں نے بتاتا لیکن مجھے فکر تھی کہ یہ انزش کو ہونا چاہے، اس لیے میں پہلے سے اسے آ کر ڈھونڈنا مناسب سمجھا۔ میرا ارادہ یہاں آ کر ان سب کو بتانے کا ہی تھا۔ سب نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ چیٹس کا تو کسی کو نہیں پتا تھا۔ سب کو یہی لگا کہ انزش جنگل میں کھو گئی ہے اور یہ لوگ اس بات کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ان کی رائیولری کا سب سے ویسے ہی سب کو علم تھا۔ سر انزش کا ہے، اس کی طبیعت خراب تھی، وہ باہر آئی تھی اسی وجہ سے۔ روتی فاطمہ نے تیز آواز میں کہا۔ جن سب کو بھی یہی کہہ رہی تھی لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ دونوں اس کے لیے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ مجھے نہیں ملی، ہم سب یہیں آگے پیچھے ہو کر ڈھونڈتے۔ سکندر کے کہنے پر وہ سبھی سے ڈھونڈنے لگے۔ انزش ان کی بات کے دوران تھوڑا اور دور ہوتے ایک درخت سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی تھی۔ جانتی تھی اب کوئی نہ کوئی سے ڈھونڈ لے گا۔ انزش، اس کے سائے پر نظر پڑتے فائزہ تقریباً چیختے ہوئے اس کے پاس گئی۔ اس کے چہرے پر ٹارچ رکھا تو پورا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ آدیان سکندر نے مٹھی کو سختی سے باندھا۔ دل تو تھا روحان کو ایک جڑتے پر صرف اپنے عہدے اور جگہ
जगह का लिहाज करके खामोश रहा। तुम ठीक हो अंशिश? वो इसे लेकर उठ खड़ी हुई। इसके क्लास वालों ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, मैं यहाँ घूम हो गई थी। इसने हिचकियों के दरमियान बताया। सबको लगा वो डर गई है, इसलिए रो रही है, पर दर हकीकत वो आंसू इज्जत के खौफ से बहे थे। इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसने एक नजर से राधियान को देखा। वो भी मिलावटी निगाहों से इसे देख रहे थे। सब चैंपियन स्पॉट पर वापस आ गए थे। किस कदर घटिया आदमी है ये रोहान और इसके दोस्त भी। सारी बात सुनने के बाद फाइजा ने गुस्से से कहा, और तुम अंशिश, तुम हमें बता नहीं सकती थी? अकेली परेशान होती रही। फातिमा ने इसे थप्पड़ चढ़ा। सॉरी यार, मुझे लगा तुम लोग फिजूल में परेशान होंगे। हाँ तो और हम बेचारे सर राजान, इनको भी इतना सुना दिया, जाके माफी मांगो इनसे। फाइजा को अपने हैंडसम सर की डांट सुनने पर काफी गहरा अफसोस हुआ था। जिसने देखा भी था वो दोनों हंसती। क्या कोई बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? वो जब से वापस आया था काफी टाइम से नोटिस करा था। सिकंदर साहब इससे बात करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। आज इन्हें टेरेस पर अकेला देखा तो फौरन वहां आ गया। हाँ, बात तो है और तुम्हें बताना भी जरूरी है। बिना किसी लगी लिपटी के उन्होंने कहा था। बताइए क्या बात है? इसकी मुकम्मल तवज्जो अपने बाप पर ही थी। आदि ये नोटिस। वो नोटिस कब से इनकी जेब में ही था। इसे निकाल कर आगे कि आदि ने सवालिया निगाहों से इन्हें देखा, जिस पर उन्होंने नोटिस की तरफ इशारा किया कि वो खुद खोल कर पढ़े। नोटिस ऐसे पढ़ता गया, वैसे वैसे इसके चेहरे के रंग बदलते गए। ये क्या बकवास है? पागल हो गया है वो गुस्से से पागल हो रहा था। वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आदि, गुस्से में सब खराब मत कर देना। वो बहुत जज्बाती आदमी है। सिकंदर अली ने इसे तनबीह की। क्या चाहते हैं आप? इनकी ये फजूल बात मान लो, अपनी मलकियत से दस्तबरदार हो जाऊं? इसका गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं जाऊंगा, इससे बात करूंगा, माफी मांगूंगा। उन्होंने प्यार से कहा। नहीं, आप अब कुछ नहीं करेंगे, कोई माफी नहीं मांगेंगे, बस बहुत हुआ, अब जो करना होगा मैं करूंगा। वो जानते नहीं मुझे। अब इसके लहजे में ठहराव आ चुका था, जैसे वो रिलैक्स हो गया हो। आदि प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत करना। वो पहले मुझे माफ नहीं कर सका। सिकंदर साहब ने परेशानी से कहा। वो इसलिए कि जज्बाती और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। आप बेफिक्र हो जाए, बस सर हिलाकर चले गए। यही तो खूबियां तो किसी और में भी थी। इसके लब पुरजोशी से मुस्कुराए। इसे याद था जब इसने ऑफिस आकर माफी मांगी थी। वो इसकी आंखों के बदलते रंग पड़ चुका था, जो वो खुद भी मानने से इनकारी थी। वो देख चुका था। वो अपनी मंजिल के बहुत करीब था और अब इसे थोड़ा सब्र करना था। नहीं बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो आप से बाहर हुई थी। मैंने ऐसी क्या बात कर दी बेटा जो आप ऐसे रिएक्ट कर रही हो? इन्हें समझ नहीं आया था। मेरी शादी कहाँ से आ गई अचानक से? आप बताएं, मैं भी शादी नहीं करनी। और अब तो फिर मैं सर हिलाने लगी। तो रोना बंद करो और मुझे कोई सही रीजन दो। आपके एग्जाम हो गए, रिजल्ट का वेट कर रही हो और अनकरीब जॉब भी लग जाएगी। मैं तो ये भी कहा है अपना हॉस्पिटल है, वही कर लो। आप नहीं मानती। वो परेशानी से बोले। बाबा, मुझे स्टडी साइड पर इंडस्ट्री साइड पर जाना है। ऑलरेडी टोल्ड यू। इसने सर झटका। कोई मसला नहीं है, रिजल्ट आ जाए फाइनल्स का, फिर इंडस्ट्री में ही हो जाएगा। लेकिन तुम लड़के तो पसंद करो, कोई तुम्हें जॉब से नहीं रोकेगा, ट्रस्ट मी। उन्होंने बहुत प्यार से समझाया। बस सर हिलाती उठ के कमरे में आ गई। हेलो, कौन? तीसरी बेल पर फोन उठाते इसकी आवाज सुनाई दी। खामोश रही। कौन है? एक बार फिर से सवाल हुआ। वो फिर खामोश रही। अंशिश। सामने वाले ने नाम पुकारा और वो बिना सुने ही से पहचान गई थी। वो चाहती तो कॉल ना करती, डायरेक्ट मिल लेती, पर वो कहाँ मिलता इसे। वो एग्जाम से एक मंथ पहले यूं ही छोड़ चुका था, या यूं कह लो जिस टीचर की रिप्लेसमेंट में वो आया था वो वापस आ चुके थे। जाते वो पता नहीं क्यों इसे नंबर देकर गया। कितनी बार जाने के बावजूद इसने मैसेज नहीं किया था, पर आज इसे रहा नहीं गया तो कॉल करती। मुझे आपसे मिलना है। बिना कोई फजूल बात के इसने सीधा अपने काम की बात की। मुकाबल के होंठ के किनारे हल्का सा उठे। कहाँ मिलना है आपको? इसने बहुत शाइस्तगी से सवाल किया। ये सब मैं मिलने के बाद बताऊंगी। क्यों मिलना है आपको? इसने गुस्से से कहा। वो हंस दिया। ठीक है, वैसे तो मैं कल काफी मसरूफ हूँ, लेकिन आपके लिए थोड़ा वक्त निकाल लूंगा। वो कहता फटाक से फोन बंद करके मोबाइल स्क्रीन पर घूर के रह गई। शादी करेंगे आप मुझसे? कितनी जज्बाती लड़की थी ना वो। ना सलाम ना दुआ, पर अपने मतलब की बात की थी। अभी तो वो आके बैठा था। क्यों करूंगा मैं आपसे शादी? आदित्य सिकंदर ने ताज्जुब भरे अंदाज में इसे देखा। क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मलका की शान तो देखो, वो इसे शादी करे क्योंकि वो इसे प्यार करती है, इसलिए नहीं कि वो इसे प्यार करता है। हाँ हाँ, ये सिर्फ इसकी अंजिश ही कर सकती थी। आप उनसे प्यार करती हैं, ये तो आपका मसला है, इसमें मैं क्या करूं? इसने नरमी से जवाब दिया।
بالکل ये मेरा मसला है, लेकिन मेरे मसले का हल आपके पास है, इसीलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ, वरना आप मेरे पापा मेरी शादी कहीं और कर देंगे। वो जो मुस्कुराते हुए इसकी बात सुन रहा था, आखिरी बात में मुस्कुराहट कहीं गायब सी हो गई और मुंह तनी। वो अपनी बात कहती मैं इस पर उंगलियां फेरने लगी, इसलिए इसके बदलते तेवर महसूस नहीं कर पाई। तो वो तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे, ये इख्तियार है इनके पास? इसका अंदाज बहुत तंजिया था। अंजिश को समझ नहीं आया, क्या मतलब? जाहिर है इनके पास कोई, क्यों नहीं होगा ये इख्तियार? वो कंफ्यूज हुई। मैं तुम्हारे बाबा से मिलने आऊंगा आज शाम में, कसम खा अपनी माँ की कि तुम मेरा साथ दोगी। इसकी बात इग्नोर करते आद्या ने अपनी बात रखी थी। आज शाम? पहले मुझे बाबा से बात करने दें, फिर हम। नहीं, अब जो भी बात होगी मेरे सामने होगी। वह इसकी बात काट गया। इसने जल्दबाजी में कसम तो दे दी थी, पर दिल बहुत परेशान थी। वो क्या करेगी, पता नहीं आज शाम क्या होने वाला था। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? निकलो मेरे घर से। सिकंदर अली और उस्मान सिकंदर को अपने सामने देखकर अरसलान चौधरी गुस्से से धाड़े। ब्राइड रूम में अंजिश और एक कजिन को छोड़कर सभी मौजूद थे। अरसलान भाई, हम सिर्फ आपसे बात करने आए हैं और कुछ नहीं। आप ऐसे कैसे हमारे घर खुला का नोटिस भेज सकते हैं? अंजिश मेरे आदि की मनखुआ है और इसे हमारे घर आना है, ये बात तो शुरू से तय थी ना। उस्मान ने आराम से समझाने की कोशिश की। नहीं, वो फैसला मैंने लेते हुए जल्दबाजी दिखाई थी। अब तो मैं सही फैसला करने जा रहा हूँ। मैं अपनी बीवी के कातिल के घर अपनी बेटी को दूंगा। अपने बाप की चीख पर बच्चों झुमके निकाल कर पहनने लगी थी। सब छोटे ब्लैक फ्रॉक के साथ का दुपट्टा कंधे पर डालते नीचे की तरफ आई, पर ये आद्यान तो नहीं था। कौन थे ये लोग? कोशिश के बावजूद भी से इन चेहरों में क्वेश्चन आशा ही नजर नहीं है। गुस्से उसमें इसे देखते इसकी तरफ बढ़ी, वो तो इसे फौरन पहचान गई थी। खबरदार, दूर है मेरी बेटी से। अरसलान साहब की आवाज पर उनके कदम नहीं रुके। बाबा, ये लोग कौन है? इसने नरमी से पूछा। धोखेबाज लोग हैं और क्या। जवाब कब से चुप कर बैठी दादी ने दिया था। और मेरी बेटी से बिना इसकी मर्जी जाने खुला के पेपर्स बनाकर भेजने को क्या कहेंगे आप? मेरी बीवी से, सॉरी। इसने हैरानी से आर्यन को देखा। वो क्या बोल रहा था? कौन सी बीवी, कौन से पेपर्स? वो तो यहाँ इसके बाबा से रिश्ते की बात करने आया था। चुप हो जाओ लड़के, हम अपनी बेटी तुम जैसे इंसान को किसी सूरत नहीं देंगे। अंशिश ने हैरानी से दोनों को एक दूसरे एक एक नजर देखा। वो एक दूसरे को पहले से जानते थे, मगर कैसे? ये जानते हो कि आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है? इसने इस्तेसाई निगाहों से इन्हें देखा, जैसे सारी बाजी में एक साथ इन्हें मानती हो। वो ये यकीनी संजिश की तरफ देखने लगे। ये झूठ बोल रहा है ना? बहुत मान से पूछा। क्या संजिश का दिल क्या वो कहते कि वो झूठ बोल रहा था, पर वो तो बड़े मजे से सुबह कसम देकर आई थी। वो कैसे पीछे हट सकती थी? इसने नफे में जर हिलाया। अरसलान साहब का हाथ उठा था और हवा में ही रुक गया था। वो खौफ से आंखें मीच गई। आप मेरी बीवी पर हाथ नहीं उठा सकते। वो अब भी समझते से कासिर थी। आखिर क्यों वो बार बार से बीवी कह रहा था? तुम एक कातिल के बेटे हो। मेरा बाप कातिल नहीं है, कातिल आप है। अरसलान साहब की बात काटा वो इनसे तेज आवाज में चीखा था। सिकंदर अली ने नफे में सर हिलाया। वो नहीं चाहते थे वो ये बात करे, पर वो नहीं रुका। सालों पहले बाबा की गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरी फुफ्फो और आपकी महबूब बीवी की जान चली गई, वो मेरी बाबा की लापरवाही की वजह से नहीं, बल्कि आपके खानदानी दुश्मनों की साजिश की वजह से हुआ था। यकीन नहीं आता तो कराची जाकर जेल में पता कर ले। आपने सब छोड़कर मेरे जख्मी बाप को हॉस्पिटल में इल्जाम देकर यहाँ आके पीछे मेरे इस बाप ने, जैसे आज आप तक कातिल कहते हैं, इन जालिमों को सजा दिलवाई थी। एक एक लफ्ज कैसे शीशे की तरह इनके अंदर गया था। वो कैसे इस औरत की जान लेने की वजह जान सकते हैं, जो इनके जीने की वजह थी। वो वहीं बैठ के अंजिश भी सदमे में खड़ी थी। इसे पता था इसकी माँ मर चुकी थी एक एक्सीडेंट में। इसने अपनी माँ खो दी थी और अब इसे एक प्यारी सी माँ मिल गई थी। फिर वो सब क्या था? वो एक इंकशाफ और हुआ था इस पर। वो जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता प्यार करने लगी थी, वो कोई और नहीं, इसका शौहर था, जिससे इसकी शादी 5 साल की उम्र में करवाई गई थी और इससे 6 साल बड़ा था। और इसे पता था, लेकिन अंजिश के जहन में तो ऐसा कुछ नहीं था। अरसलान, तुम ठीक हो? सिकंदर अली ने इन्हें कुछ आगे बढ़कर संभाला। मुझे माफ करते, मैं आज तक क्या समझता रहा हूँ और आपके साथ क्या क्या करता आया हूँ। मैं उनके सामने हाथ जोड़ के सिकंदर अली ने इन्हें गले लगाया। वो समझते थे इनका सदमा कितना बड़ा था, और दूसरा वो काफी जज्बाती थे। आज तो कोई बहुत हसीन लग रहा है। आर्यन सिकंदर ने झुक के सरगोशी की। अंजिश ने आंखें घूमे। मेरे मुंह मत लगो। वो मुंह टेढ़ा करके बोली। आर्यन हंसता चला गया। वो अब तक इससे नाराज थी। इसे रह रह कर याद आ रहा था कि जानते बूझते इस आदमी ने यूनिवर्सिटी में इसे कितना जलील किया था। वो इसे अगले कई जन्म तक माफ करने का इरादा नहीं रखती थी। नीचे सब भाग दौड़ में मसरूफ थे। फायजा और फातिमा भी दूध पिलाई की रस्म करके गई थी और वो दोनों भी इसके लिए बहुत खुश थे। बहुत शुक्रिया अतिया तुम्हारा। दूर खड़े अरसलान साहब सब देखते हुए मुस्कुराए, फिर साथ खड़ी बीवी को मुखातिब किया। अब बस भी करें, माफी शुक्रिया से आगे बढ़े।
نہیں وہ تو میں زندگی بھر مانگوں گا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ اتھینے نے گھورا معاف کر دو نا یار۔ اسٹیج پر بیٹھے آدیا نے ہاتھ چھوڑے، معاف کرتی ہے میری سینڈل، وہ منہ گما گئی۔ چلو آج سینڈل نے معاف کیا، کل سینڈل والی پہننے والی بھی معاف کر دے گی۔ آدیان کی بات پر انشش نے ہیل کی زور سے اس کے پیر پر گاڑی کے بچے پڑا اور اسٹیج کے پاس کھڑے سارے کزن اور دوستوں کا زوردار کہکا نکلا تھا۔ ختم شد۔ So how was the story؟ لازمی ہوتا ہے، بہت شیٹ سی تھی اور بہت اچھی تھی، لانگ ہوتی تو اور مزہ آتا، لیکن چونکہ ایک شارٹ اسٹوری تھی سو دیٹس وائی، لیکن اچھی بہت تھی۔ سو ریویو کا انتظار کروں گی، ٹھیک ہے نا؟